Dengan engkau maya murid, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dongai-dongai engkau maya murid. Langgung-langgungku kusailiun. Aku begusur nang moyon tentang hal murip. Mayat dalil ulun pasod biya gedam. Mero bay gereit pasod ginis kulos ganti murip mero. Ulun bay beganggos nong kulos-kulos belan no setiap maso sebab mero sebenar mo apa nato nai murip no. Alam kitab. Kimi kelap begelit jawab rumo nai murip no. Murip asar kesa akai. Pon akai mengredi nong rumo. Rumo pon mil nenak bio rumo apon atau gematai. Rumo bay alun tua ingat dan dunia no atau betun no akai. Murip bay mengredi to bulan betun bio enggos kulos nong dunia no. Sebab ino ano dupong kami atau salah kami. Kemo kami beganggo sesuku ulun redi murip no. Sebenar rumo kami mesti beganggos nang murip. Mengredi enggos kulos-kulos nelan no. Murip no muruo. Pon ka dunia ano grunai. Pon akai misan nai menantu ngod antang paras muruo. Sebab ino pon akai nai buli mengalan paras murip. Ganti murip mero. Pon akai nunu gambar atau surungon buli mengara ngod antang paras murip sebenar rumo. Murip mesirod gejago enggos al sebab rumo pon turug antang kemi. Rumo buli mengata enggos al no terang misan di tuong di. Rumo atau tu nuja delir kemi alam grao. Kemi pon buli mengapung nunuja nong rumo. Ano serait dupong kemi. Kemo kemi mengapung nu delir atau nu nelan kemi sako nong rumo. Murip akai kenop no. Kemi pon perlu sago begarab kenop no nong rumo. Sebab rumo mengingog nong namon be tregbuk be kemi kembak jaanan. Murip gesigak kemo ulun-ulun mengalan got pio. Suga kemo ulun-ulun no mengalan sesuku got arat rumo busu. Murip pon mengalan kenggerat atau gruni sesuku uni apon pio. Murip pio nu delir bio nelan rumo ne enggos pio. Murip apon malu kema ulun-ulun gedalir. Gruni bio mengegot sesuku got arat. Ano pon mungkin nong murip begambat. Mengegot got arat atau mengalan got apon adil nunuja hal. Murip menganto enggos ulun arat. Bio rumo mengunu nong nai ja mengegot arat. Murip mengingog nai sembayong anan rumo. Rumo pon ka ulun-ulun nelan pon atau gruni bio apon atau gedalir bio pon ka apon atau mengalan nunu. Murip sayang nong enggos ulun apon pilih mimbi bangso. Biar ero bangso dusun dayak bio begak. Murip getisa gejago enggos ulun nong alam dunia no. Murip getau nong enggos ulun. Murip ngegay tau bio uran nong buta. Rumo mengata ngod antang ulun turulung alam tuso. Sembayong, poso, bio rumo mengegay kepio moda sawat angka. Murip atau nunu kelu ulun pasod bio rumo menerima sembayong ero runa anan rumo. Murip la rajo nong dunia no. Murip bay mengredi namon enggos bio rumo gejago namon antang sebetuan ama gejago nong anak-anak rumo. Sebab rumo bay mengredi namon bio gejago nong namon. Kemi patut gejago grao nong rumo mengingog sesuku simu rumoni. Murip lebo berkoso sako nong kubadno. Rumo sanggo penulung nong setiap ulun. Bio ulun mengikir pon akai nai kelap menulung nong mero. Murip mengara nai ja persayo nong rumo bio maya
susuku simuk rumo. Muyu nong peluan sawat buai, seratu biar murip. Murip menapul nong mero moda matai. Murip sanggup mengipot nai-nai ja, perasayo nong rumo. Murip malu susuku pio, sako anan setiap ulun biar rumo menemu nong naton mengegot susuku got pio. Sebab inolah murip begisud nong Yesus Kristus nong diniono malu situ rumo kelap mengepan nong naton enggos. Rumo akai koso biar rumo sayang nong enggos ulun. Yesus matai menanggung dosa kita, malu situ kita apon suok di neraka, moda matai. Yesus bay mengigot mimbi simu murip nong rumo. Misan bego kemi bay berdosa, murip mengampun nong naton, kemo kita persayo nong anak rumo Yesus. Biar rumo mengegai ngekelun sawat buai nong ulun-ulun persayo nong rumo ni. Ngod bantuk, Pio. ikaw sangan ngaso. Neso ko na mga sebab rumah murip ngeredi ulun. Naran ulun no Yesus Kristus. Yesus Kristus masob ng dunia na untuk matay menanggung dosa kita. Atau magam Yesus lensong ng kayu salib? Pon, ulo, isu ilun ng Yesus gam? Suga ba ikaw ngingog? Yesus Kristus sanggup matay, rumah matay untuk ikaw biyaku. Pagdasawat telu ito sa rumah matay no, rumah bangun, rumah kuli di surga, bayak rumah saksa di. Temulung marak na kon masong. Waktu di pung murip ngeredi langit, biya buta, no biya sesuku kulas-kulas. Apos na rumah ngeredi sebutuan kusay, biya sebutuan liun, gegamong. Naran kusay no Adam, biya naran liun no Hawa. Miro pan maya perinto murip, biya penebiyang sakonanan murip, sebab duso. Duso lati rumah apan maya ukum murip. Murip pangalan ukum ano maluk situ, atau ulun ngod tentang alun benar. Nerak murip, kemamuyo pan maya ukumku, muyo nang kumukum. Ano mau hukum murip. Nerak murip, aku jak murip benar, ar maluk murip silun. Nerak murip, aro mengalan kayu atau nuja untuk muyo maluk. Nerak murip, aro grayit naranku apa nakay lati atau gitan sarapon menagadjo. Nerak murip, 6 taw ulun misti mengagkot, suga sabdad taw ng kuturo, ulun misti mugba, biya mamalok ng murip. Sadto sa ko ng turod taw no, misti ng miyang untuk mamalok ng murip. Nerak murip, tumagadjo ko ng tinaamo mo. Nerak murip, araw menguno. Nerak murip, araw gago menganak ilun. Nerak murip, araw menakaw. Nerak murip, araw gambat tentang ilun silun. Murip na benar, rumah benci ng inggos gambat. Nerak murip, araw malu sa suku akay ng ilun. Pia tu ukumano. No ulun-ulun maya ukumano. Pon, ulun-ulun panmaya ukum murip. Ikaw biyako panmaya ukum murip. Ina sebab rumah murip busuk ng naton. Rumah misti menghukum ng miro panmaya ukum murip ni. Suga ba mingog akay satu suran pio. Situ akay sebetuan ulun maya inggos ukum murip. Naran rumah Yesus Kristus. Oh, Yesus matay no, sebab kito. Situ Yesus ja nakay duso. Rumah lam nanggung sesuku hukum patut rumah kita tanggung. Yesus Kristus sanggup matay untuk ikaw biyaku. Kemo kita benar-benar kesusun,
biya mengaku dosa-dosa kita, biya percaya ng Yesus, kita boleh menguyak ampun ng murip, biya murip boleh mengebetog si suku kot arat kita ni. Aku baik lenggar ukum murip. Kambo rumah busuk nakon. Boleh kam rumah mengampun nakon masong? Kemo kita mengaku, kita ni baik denggar hukum murip, murip mengampun naton. Temulung koy marak nong nakon masong. Murip Yesus meniru, akai dua dalan ja ulun boleh maya alam masor malun. Satu sakonong dalan no, dalan gajong ngag biya pasod ulun menusuk dalan ano. Ulun menusuk dalan ano, apan kelati si suku ni Yesus. Kamamiro pan maya sa suku ni Yesus saot buhay, mira ng pasuok di neraka mandamatay. Dalan kedua, dalan lepa pesit biya benui. Lembat ja ulun ketegbok dalan ano. Ulun menisuk dalan ano, susuku miro bay maya printo murip. Bay ato miro, murip ngempun dosa miro. Miro malu mengegot hal-hal ng kesanang graw murip. Mbak satu dalan tisuk muyo tawano, dalan gajongag suruh di neraka, atau dalan pesit suruh di seruga. Ulun gruni susuku ni arat, biyang ngegot arat bayak ng dalan gajongag no, suruh di neraka. Mata ko'y tabiat mo apon pakay no. Para sayo ko'y ng susuku ni Yesus. Kumaraso may ikaw ba'y mangigot ang tanganon ataw mo to, ikaw ni ba'y menusuk dalan pesit no, suruh di seruga. Alam Yesus, kita bertakut. Alam Yesus, kita bertakut. Alam Yesus, kita bertakut. Kedina sawat buai. Alam Yesus, kita bertakut. Langgung-langgungku kusay liun. Aku gusur nong muyun satu suran nong kedaip. Suran benar-benar terjadi. Satu waktu tengah gapi, tua dipung, akai kepira-pira betuan ulun kejago kambing dumbano. Segeto mero akai sinag, ngotiku sako surga. Ulun murip, sebetuan doto mengarak nong ulun-ulun kejago no. Aro pelak, sebab aku begaus suran pio barong nong sanang. Uni ano untuk enggos ulun. Ito ano di kun Daud sebetuan merekang nenak. Rumone Kristus. Rajo sakuanan murip. Biwa pasod masong doto murip peganggos ng murip. Pagjago dombano mengatak dombano biwa pano di kun Bethlehem kota Daud. Di mero ketan merekang penelenggo ng bayak mengisakkan sapi no. Ngaran rumah Yesus. Marakat tukong gejago no kay no enggos ulun. Panapul baik sob. Sobda sampot Yesus rumah mengalan sesuku kot pio. Mengakuka ulun petos, mengebetat mata ulun burod bio, mengangun ulun matai. Satu tau akai sebetuan ulun burod menguyok sedako nang kili dalan. Sebab kingog rumah paso ulun lopas nang bio sebab atau rumah Yesus boyak bio mero. Rumah seko. Yesus, kemarudu kay nakon. Kemarudu kay nakon. Marakat ulun pasod no kay nang ulun burod no. Aro gubol. Suga Yesus kakingog seko ulun burod no bio nukot. Nuklo mo. Pedat ko'y matoku. Sambut kat Yesus kay, ikaw kuka, sebab ikaw persayo na nakon. Pontun buhay begko, ulun burod no bay buli mengata, jadi rumah bay mayak nong Yesus. Yesus bay mengara, nong ulun no, malu situ mero apon begarab ke koso. Suga lepo pio mayak nong rumah. Oktu ino paso dulun mayak nong Yesus, biasa nang rawo. Suga sesuku tegajo agamo no, apon sanang. Miro bensi nong Yesus. Yesus mengarak nong ulun-ulun mek nong rumah ni. Satu tau rumah mengelekat nong ulun-ulun arat. Mengunuk nong rumah. Suga telud tau sakon nong. Tau rumah matai nong. Rumah bangun. Ayuk-ayuk rumah apon persayo suku ni rumah ni. Pogda satu gapi. Yesus mengelakat jak nong ulun arat no. Menago nong rumah.
Yesus neus dikut nong pesaro. Gitan saro penadil. Rumo keti bio nipos antang ulu nakai sala. Misan rumo apa nakai sala apon mil berdosa. Rumo selib nong kayu salib. Pi bio kasu rumo lencong nong kayu salib no. Rumo penelekat jak mata alam petos. Gitan sarano Yesus menanggung hukum dosa enggo sulun. Rumo menanggung hukuman dosa kita bangsa begak. Suga mingokoy. Sabda pos telud tau Yesus bangun. Bio 40 tau sakon nong Yesus menik di surga. Rumo mesobakku bio menang. Langgung-langgungku kusailiun. Yesus jak boleh menapul nong ulun-ulun nong dunia no. Waktu tau ano murip, malu kita bangsa begak mengatak sesuku ngerat. Murip busuk no naton sebab kita apon mayak suku unirmo. Rumah mengarak, naton malu situ menegajo grawo nang ulun kubad. Serago tu bio kita menegajo grawo nang betuan kita gerunai. Suga kita bay mengilan kengerat nang ulun silun. Rumah menalak nang naton malu situ apa nakai nafsu arat nang ilun. Rumah mengarak naton malu situ kita alun apa nakai dosa. Suga kita bay mengetuso betuan kita gerunai untuk mengelan dosa. Pasod kot-kot nang kengerat nilan kita. Kemo kita apon betok mengelan suku kot nang kengerat murip pengukum naton. Suga kemo kita benar-benar kesusun bio betok mengelan dosa, bio panawanan murip rumah mengampun nang naton. Ano modalan untuk menegbuk nang murip. Kristus aku
Langgung-langgungku, mingog ko'y oktu ako mangara ng muyon, ngod antang rumo, oktu mirom nalib ng anak murip. Oktu Yesus ng dunya no, rumo mangalan sa sukog kotpio ng inggosulun. Rumo panaw, sako satugkun, suru satugkun, meniru ng miro tentang firman murip. Rumo mengkuka ng inggosulun panawanan rumo ni, rumo meneppo ng ulun-ulun no, sebab duso miro. Rumo meneppo ng ulun-ulun tun, biyo ulun na kay pangkat no. Ano mo sebab rumo, pasod ulun busuk ng rumo. Suga, pasod tu ulun serin susuku ni, biya susuku kot Yesus ni. Miro maya ng Yesus kembajaanan Yesus panaw. Sabdatan ulun akay pangkat no, pasod ulun maya ng Yesus, miro ponsan ng rao. Satud to, ulun akay pangkat no, menemu ng ulun, menangkop ng Yesus sebab miro busuk, biya ponsan ng rao. Ulun simu no, menagaw ng Yesus ni, bagawas ng Yesus untuk ng semukot. Ketua ulun, akay pangkat no menukot ni Yesus. Iko kam anak murip? Sabda nira Yesus, kemo. Ulun-ulun akay pangkat no, gatambaw busu ng rumo. Rumo pan percaya Yesus ni anak murip. Mira enggo setuju untuk menguno ng Yesus. Ngesuwag sa kon ng gabi-gabi no, miro ngesengsara ng Yesus. Pogda subuh-subuh mutap, miro glansong ng Yesus ng kayu salib. Oktu ino rumo masyalun. Sabda tidog tau ingos dunia na tuong. Sawat kopi-kopi Yesus matay. Empos ino apan bagku. Oktu ino tu akay skiog gantak pagon. Askar buruy ng kilid Yesus selib no mengara. Rumo benar-benar anak murip. Kopi-kopi ino tu kesob sebetuan ulun maya ng Yesus ni mengay bakay Yesus. Rumo gelepot bakay no gitan siag. Maya plera mero. Biyo bagawus ng agob bulod batu goyo. Sa tongob kat miro kay lepong no gitan batu kadyo. Pagdasawat telud tau kepiro-piro batuan liun panaw ng lepong no. Sabdasawat miro nong miro mata batu kadyo nyo bay lubing di kilid-kilid. Miro sumok di alom lepong di. Tan miro batuan kusay ni kay pakayan tungod tigku sinag no nong alom lepong no. Miro pala kusay no simuk murip. Ruang mengara ng liun-liun no. Araw muyo pala. Muyo begarap ng Yesus. Suga rumah pantunong lepo. Rumah bay alun. Rumah bay gulu sakon ng muyon di Galilea. Muyo kata ng rumah di antang bay nira rumah ng muyon di pungdi. Sabda nira kusay no liun-liun no pano sakon nong. Sabda anu Yesus sawot anan ulun-ulun maya ng rumah ni keteripun. Magkay kat Yesus kay perinto na miro. Panaw ko itagob dunia no, biyo, mara ko nang ingos ulun, nubay nagiru ko di. Ulun mga taktibiyot miro arat no, biyo persayo no nakon, miro misti lasu. Sabdabpos mga no, Yesus kenik di surga. Rumo di untuk menulung nang ingos ulun persayo no rumo ni. Rumo tu menadio anan kita guwag mendanu. Satu tau medanu, rumah meso baku untuk mengay nang naton suruh di surga. Kama kita mayak perintah rumah, biar percaya nang rumah, kita sedia menambut nang rumah. Ulun pan mayak nang Yesus nang mata di neraka. Jaga kai matamu. Mata dusa kita matamu. Alam surga amamu mengata namiun. Jaga kai matamu. Jaga kai telingamu. Arang ingap dusa kita telingamu. Alam surga amamu mengata namiun. Jaga kai telingamu. Jaga kai kutukmu. Arang runi dosa kita kutukmu. Alam surga amakmu mengata namiun. Jaga kai kutukmu. Jaga kai apimu. Arang ngekat dosa kita apimu. Alam surga amakmu mengata namiun. Jaga kai apimu.
jaga koi atai mo. Ara kawas dosa alam atai mo. Alam surga ama mo mengata long niun. Jaga koi atai mo. Jaga koi kasuk mo. Arorota dosa gitan kasuk mo. Alam surga ama mo mengata long niun. Jaga koi kasuk mo. Atau ano, neredi murid, tugas siga, piaga mansa. Atau ano, neredi murid, tugas siga, piaga mansa. Atau ano neredi murid. Ngot bantuk. Bio. Ikaw ngot kepindo lam ja. Betos kami kau. Tusa pagrawa ko sebab aku tehun degapi. Suga apus. Inggo sekaji ku punong. Silun kami gajah utang masong penbeyodan. Iro anak ku mesti nang magkaimangan. Bulan sawatano, bes kula anak ku ingat dan beyo. Ino nanong kutuso ko ni. Keruduk. Suga burip boleh mengampun. Murid boleh mengampun. Suga tau kita memalu rumah mengampun. Murid berkeruduk kan? Tentu rumah mengampun. Kemo murid berkeruduk naton, kita apa tuso tentang dosa. Kita boleh ngegot mimpi keluk kita kan? Apa nikah gedino? Kita mesti ngegot pasod got pio sakon got arat. Salah murid berkeruduk naton. Oh, gedino. Suga ngot segetau kita bay pasod ngegot sesuku got pio. Ino nanong kutuso ko ni. Misan aku pentantu. Aku penmilekat sakon salah aja. Langgung-langgungku. Sebab rumah kita melan salah. Sebab kita ulun berdosa. Murid pio naton. Rumah adil. Misan beko kita mengalan sesuku got pio. Rumah pun boleh mengesanang roh murid pun mil berdosa. Kemogedino kita lagbik dosa. Kita pun boleh mengegot nunu got pio. Sebab mu mikir. Boleh gam sapa amis lemuan sakonong kebang sapa rumah pahit. Kemo gedino, kami pun boleh gam ngesanang grawa murid. Aku malu atau. Kemo akai ulun menakau sin muyu. Sawat tengkop bionius dikut. Nu kejadian rumah dik. Rumah nang pesua kalom jil. Atau kui kau sayu. Malu kepa ikau berganti nang ulun ni jil no. Nu kejadian nang ulun no. Rumah nang peluan. Rumah nang mampun bio aku lam nanggung hukum rumah ni. Tantu tun. Ino molati ulun banempun. Ulun silun mengayo mimpi patut tumayo. Malu situ ulun salak no nempun. Ino pengkam ngepuo raso salah kunang dosa ko. Suga teminam mingog gulo. Akai suran pio. Akai sebetuan ulun ja bay maya hukum murid. Naran rumah Yesus Kristus. Bay nigkay murip nung naton dalan malu situ dosa kita nang mampun. Kita masih geraso masong akibat dosa kita ni. Ikaw bagadap ketuso mga utang mo. Suga, ikaw persayo nang butuan magrunay. Muri pon lepo menghukum nang niyon, biar rumah menulung nang niyon malu situ apon tahong lepo. Temulung marak nakon lepo pasod masong. Murip adil, rumah pon nimbang dosa. Pengampunan ni kay rawa mengisog tebiat ulun. Malu situ ulun no apon malu mengalan dosa lepo. Rumah mengadeluk nang Yesus Kristus nang dunia no. Nirak kitab. Sul dusok patay. Yesus matay di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Gitan saraan no, rumah mengalandalan untuk kita. Malu dosa, kita nang mampun. Benar gam Yesus mengegai ngelun rumah untuk menanggung dosa-dosaku? Dosa kita tentu ganta arat. Dosa kita ganta arat. Situ Yesus gurunai boleh mengai hukum dosa kita. Dosa satu got gedanggar pintu murip. Rumah busuk nang naton.
Suga ako bay mengilan pasod kot piyo. Nerak kitab da Kristus ganta berko. Ino ja sukup gelukat no nakon. Kita pun boleh mengharap ketubid kita ja untuk mengayo regkono. Kita pun mungkin mengesukup tuntutan murip. Harap kita situ percaya no Yesus bay mengiyo denda dosa kita gitan regko sukup. Ngodan tang aku kelap pengampunan murid. Ikaw mesti mengaku dosa mo no murip. Ikaw mesti mengatak dosa mo. Percaya ko Yesus bay menenggung hukum dosa mo. Muyok ko'y murip Yesus sumok ng kangalun mo. Kamay ko ngalanano, murip ngampun ng niyon. Ikaw kelap damay, biyo murip. Yesus jak matay untuk dosa ulun. Magsyukur sebab mengarang nakon hal ano. Aku memikir gula tentang ano. Panaw gulaku. Dongay-dongay, engkos maya murid. Dongay, engkos maya murid. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dongay-dongay, engkos maya murid. Okto Yesus anak murip. Guwag lang dunia no. Ana mo nira rumonong naton. Akay sebutuan ulun ganta koso. Mga kay pakaian piyo-piyo ja. Biyo mangan. Sesukulong kuman piyo nanam tiap to. Akay tu sebutuan ulun miskin naran rumo Lazarus. Butuan rumo lagbi pudol. Rumo turug-turug ng kilid balay ulun koso no. Sebab malu mangan purpur lungkuman ratu sakon ng tas meja ulun koso no. Asu-asu sawat biyo menilak pudol no. Sabda matay Lazarus, rumah kenik di surga. Sabda matay ulun kosono, rumah tenom. Ulun kosono penaw di neraka, biasang sarod di. Rumah tota bagon biya mangara. Kumuruduk kay nang nakon, sumo kay Lazarus malu sidto, menuduk ceduruk pi rumah, nang alam sapa gitang ngetemil dila ko. Ako ganta tiksa alam apo yano. Sembung nang ulun kosono gdino. Aduk kita dua ganta aduk. Sawat apan misan sebutuan boleh lotos sako tuwe suruh nanganan mo. Atau sakon nong suruh tuwe. Penakai misan sebutuan ulun kelap lotos sako neraka suruh surga. Sumbung kat ulun koson oke. Kemok dino nong kemuyok nong niun. Sumuk kay Lazarus untuk ngerak. Nong 5 butuan masih abur kubukako masih di buta. Biar kay rumah mengarak nong miro tentang hal arat ano. Maluk situ miro, apan panaw ng patar mersai. Kemakay betuan ulun matay mengarak ng miro prasaya susuku uni ulun matay. Apon, ino sembung rumo. Kumamiro pan prasaya ng kitab, ino firman murip. Miro pan prasaya minsan, akay ulun bay matay, biyo muli mengarak ng miro. Marakat Yesus kay masong, aku mengarak ng munyon susuku hal-hal benar. Kemamuyo pan mengatak susuku tibiot arat no. Sa maya printo murip. Misan muyo nenong mukum tu alam neraka mendamatay. Misan bagko Kristus pon mil beduso. Rumanikum sebab kengerat kito. Sabda sawat telud tau rumah matay. Rumah bangun biog gedino ne rumah di surga. Naja prasayo nong rumah ne. Apon nong mukum. Murip gesrin kema kita maya printo rumah. Rumah menulung ng naton untuk mengarak sesuku uni piyaja, biar ngagkot sesuku got piyaja. Araw ko yan tangulun arat kemon di penetiksa alam neraka. Rumah penesiwak alam neraka, pangkaukat rumah koso. Rumah penesiwak alam neraka, sebab pon prasayo biar pon maya sesuku perinto murip. Lazarus suruh di surga, pangkaukat rumah miskin. Rumah suruh di surga, sebab rumah prasayo ng uni Yesus. Betog ko'y gruni sesuku kengerat, biyo betog kay mengalan susuku got arat dawano. Araw kay dalu jot ikaw matay, sebab ikaw bay guog. Ikaw mesti maya ng printo Yesus dawano. Maya, maya, aku
Akai maso tuha dipung, ulun-ulun pasod jadi arat ng dunya no. Nira murip, misti ng keputusan ng miro ne, sebab miro ne lepo arat. Akai sebetuan ulun ja persayo ng murip naran ruman no. Nira murip ng no, mara kay ng ulun-ulun no, sebab ako ngagkayukom ng miro benar-benar, ng kumalan dali gadyo, sebab miro arat. Mara kay ng miro malusid tu mengatak miro tebiot pon pio miro ne. Mara kat murip kay ng no, malain kay satu alud gadyo. Kemudian sawat dali, ikaw biya anak-anak mo ne, menik tas alud no, muyo misti alun. No da mengusuwag mengalan alud no. No pun betok-betok mengara ng ulun pasod no, tentang dali gadyo no. Suga miro gam bekati nong no. Miro masih menebiot susuku tebiot arat no. Miro pun peduli. Pogda sawat dali gadyo no. Nira murip nong no. Temripun ko inggos anak-anak mo ne. Biyo temrupa kay setiop ayup-ayup mo ne. Simuak ng alam alud no. Ula kay sa gubar rin ne. Sabda kaswa kirainggos, tungab kat murip kay lawang alud no. Sabda pos no, rata katuran kay panbetog-betog. Ulun pasod no, menambang lawang alud no. Mira kesegkaw, no, mawang lawang. Marakat no kay muyo dalay, masop na kay lepo. Murip bay menengob lawang. Hinggo sulun arat no matay linod. Suga no biyo goyan rumo no alam alud no apon matay. Tawa no tu akay ulun ng dunyo no lepo arat. Ulun-ulun arat no manakaw biyo gambat. Miro gruni susuku ni arat biyo ngugkot susuku kot arat. Miro lepo malu ng ilun manggos-manggos sa konong mirop ganggos ng murip. Murip ganta pon malu kengerat miro ne. Murip mengera ng miro malu situ mengatak segelun berduso mayak perinto murip. Suga pasod pon malu mengingog. Oktu mason nu murip mengukum gitan sapa. Suga menda satu tau murip mengukum gitan apui. Murip begitu cucukulun pon mayak ng rumane di nera alam neraka. No biya langgung-langgung rumah persayo ng murip. Mira manik aloy gayo no, lasu sa konong dali no. Kamo ikaw mengatak si suku tebiot maupun pakai no. Biya persayo ng Yesus, ikaw ng pelasu sa kuapuy neraka. Alam Yesus, kita berkakau. Alam Yesus, kita berkakau. Alam Yesus, kita berkakau. Kedina sawat buai. Alam Yesus, kita berkakau. Ikaw pala gapi gam. Ikaw pala nong bro arat gam. Pala kami ko nong peritay bagaos uni-uni arat anan mo. Kamakrok geruni nong kilid balay mo. Ikaw pala matay gam. Malu kami ko pon pala lepo. Kamo malu, ingog koy. Sebab aku akay suran pio kumara nong niyon. Yesus kelap kejagon niyon sa konong inggos kengerat sawat ikaw pon pala mimbija. Rumo kelap nguka mimbija pentos ulun. Rumah menguka ulun bungun sawat boleh mengingog. Biar ulun burot boleh mengata. Ruang kuka ulun amom sawat boleh geruni. Biar mengkuka kasu ulun krom. Rumah boleh mengepelun lun bay matai. Rumah lepo berkoso sawat telud tau rumah bangun baku. Naikam rumah ni. Rumah lah Yesus Kristus. Anak murip. Tunong akai satu hal paling pio.
Yesus malu menulung niun tu. Rumah malu mengelekad niun sa konong kosa iblis. Bio meruh arat. Suga, waktu Yesus ingat dan kelap nulung niun, ikaw misti mengekay batuan mo ni anan rumah. Ikaw misti mengatak suku duso mo, bio betok sa konong ngegkot arat alamasoy ko alun. Ikaw misti mengaku suku duso mo anan rumah, bio muyok ko inong rumah, malu situ ikaw nimpun, sebab ikaw apon maya suku ni rumah. Rumah mengampun ng niun, kamoy ikaw muyok. Ikaw kelap ganggos ng rumah, bio maya suku simu rumah. Rumah 100 bikaw do bikapi. Rumah pan mengelakad ulun arat begerat ng niun. Mada Yesus jadi murid mo, ikaw apan pela. Ikaw apan pela ng uni-uni krok begaw suku uni krok arat antang uni pritay bio krok nitu. Krok ano apan begaw suni ng kengerat anan mo. Ikaw apan pela suku nupiarat. Yesus gejago niun. Rumah apan mengelakad niun. Ikaw aro pela ng iblis. Yesus lepo berkoso sa konong iblis. Rumah bay masirod mengukaw iblis sa kuanan ulun. Kamo iblis ngatiksa nong niun. Sugko kayo nong Yesus bio. Manggos kayo nong rumah sebab kosor mo gajo. Iblis tantu melawi. Tontu koy, malu situ ikaw benar-benar malu maya nong Yesus. Ulun atau bubot bio kosoy ro apan kelap semua kanan mo. Kamo ikaw bay jadi ulun Yesus. Kamo ikaw mengingok sisuku simu rumah. Rumah kejago niun. Rumah bagisud beruah rumah sumok alamatay mo. Meruah rumah sayu. Panakay meruah arat atau iblis. Kelap sumok bayak meruah rumah ni. Subdabpos telu gapi sa kodnong oktu rumah matay no. Rumah bangun. Gitan sarano. Rumah kelap pengepelo ng iblis. Bio enggos meruah arat. Yesus lepo berkoso. Kamu ikaw mengatak suku ngerat mo. Bio persayo suku tinak rumah. Ikaw pun pelak matay. Sebab muda ikaw matay, ikaw 100 biang murid di surga, sawatun buhay. Langgung-langgungku, aku mengarak nang muyun susuku hal benar. Magkay ko'y batuan wanan Yesus, malusid tumuyo apan pelak mimbija. Sembayong ko'y anan Yesus, alo minggos hal mo. Magsyukur ko'y nang rumah, sebab rumah 100 bikaw, sawat buhay. Satu alam murid, kita satu alam murid, kita sanyar itu alam marua murid, kita satu alam murid. Dengan kita enggas pantun, rasakai kerudung murid, dengan ngekapi atau ilun kita satu alam murid. Tua Yesus pandan kenik di surga. Rumah memarak nong ulun-ulun rumah. Satu tau aku miwas bagku nong dunia. Yesus pun bergambat. Inggos uni rumah ni benar. Rumah mesob masong nong dunia no. Muri pemarak nong naton. Satu tau surga no nong mawang. Nafiri nong pruni bio ketua doto murip sego. Posino Yesus dulu sako surga. Setiap ulun nong dunia no mengatak nong Yesus. Ulo Yesus mesob masong nong kedua mangkat. Rumah mesob begawus ulun-ulun rumah di anan rumah di surga. Sisuku ulun persaya nong rumah bio betok sako mengalan duso mero bio mayak nong Yesus. Rumah memarak nong naton. Sobda rumah mesob rumah mengpelun baku enggos ulun bay matai. Sesuku persaya nong rumah. Rumah mengegkai nong miro betuan baku. Rumah mengarak nong alambuk rumah. Rumah dulu bio gubor sako langit. Barong ulun bay matai. Suga persaya nong Yesus nong pepelun baku. Bio miro barong masih alun bekayak nong miro. Inggos miro pano menegbuk nong Yesus di langit. Inggos ano kejadi sekejap-jap. Miro 100 bio Yesus sawat buhay. Nu terjadi nong ulun-ulun barong pon persaya nong Yesus. Yesus menghukum nong ulun barong pon persaya nong rumah. Miro nong pesuok nong alam neraka 100 bio iblis bio meruo arat. Miro apon matai nong alam apui
suga tinu sawot buhay nong patar ino, di apuy pon mil pedta. Kidon Yesus miwas nong dunyo, murip ja atau, rumo pon mengarak nong naton, kidon. Kidon ja bio kito misti gesedio menambut, sobda rumo mesob. Mingog muyukoy, malu gam muyu gesedio menambut nong Yesus, sobda rumo mesob. Betog koy sa ngalan duso-duso mo. Magsyukur koy nong Yesus, sebab ka rumo matay menanggung duso-duso kito. Persayo koy benar-benar nong Yesus, sobda muyu da persayo, muyu misti bagelun malu situ sanang grau. Marak koy nong ulun silun tentang segelun bagku big ka Yesus. Nong mero barong persayo nong Yesus. Muyu apon keselob nagbuk nong Yesus, moda rumo mesob. Muyu menagbuk nong Yesus bio gesigak. Inggos tegajo agamo no, apon mengatak sesuku agkot nong kengerat no. Miro pan persayo sesuku ni Yesus ni. Yesus mengarak nong ulun-ulun maya nong rumah ni. Satu tau sa rumah mengelekad nong ulun-ulun arat mengunuk nong rumah. Suga sobda sawo telud tau rumah bangun sa komatay. Ayug-ayug rumah apon persayo sesuku ni rumah ni. Pag sawot satu gabi Yesus mengelekad sejak. Ulun arat no menagaw nong rumah. Yesus neus dikut bio penesero apon maya perinto. Rumah penesiruk bio nipos. Rumah peneretu ukumatay antang ulun gadjo sala. Misan apon akay sala apon mil baduso. Rumah selib nong kayu salib. Pi bio kasu rumah lencong nong kayu salib. Yeah.